dia mau bantu negara sesuai program pemerintah, membongkar seluruh mafia hukum dan perpajakan. Tapi kalau kenyataannya aparatur kita ini semuanya tidak jujur, tidak bersih, tidak berani mengambil satu sikap untuk memberantas korupsi, saya salahkan aparatur negara ini. Jangan dia saja disalahkan, masih adil kita. Ya, dan saya katakan penanggung jawab tertinggi adalah Presiden SBY yang berani mengambil oper kepemimpinan, ya, untuk tegas memberantas korupsi. Jangan lakukan segalanya sebagai as if, ya, business as usual, ya. Seakan-akan normatif saja semuanya. Dalih Presiden nggak mau campur tangan itu apa? Pemimpin apa seperti itu? Ini tahu negara ini bobrok sekarang di bawah titik nadir, dia masih bersikap begitu. Saya protes sama Presiden yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau begini terus negara ini hancur, kita semua ikut menghancurkannya, membiarkan. Gak ada satu gerakan yang menyeluruh, satu gerakan nasional memberantas dengan kepemimpinan yang tegas. Orang yang punya nyali berani mati untuk itu, pemberantasnya. Ya segeralah sekarang mengambil satu upaya, ya, dua hal sekaligus saya katakan, ya, simultan. Satu, tindakan represif, memberantas semua. 20, 100, 200 orang semua elit yang berkorupsi ini semua tangkap semua, bawa ke pulau Danau Toba, jadi periksa di sana semua elit ini, seperti dilakukan oleh Zublius Odel Zulkifli Lubis. Dia punya nyali dulu gerakan anti korupsi dia. Kalau perlu diculik penamalan orang-orang itu yang kebal hukum itu, culik, pagi ini serahkan Jaksa Agung. Sekarang kan masih begitu. Pak Kuntoro nggak ada gunanya dia bekerja begitu, capek dia memperbaiki sistem, birokratik approach, sistem. Sementara korupsi jalan terus. Nah, bagaimana kalau memberantas korupsi caranya begini? Mudah-mudahan Pak SBY ini dengar mohon saya ini, ya, bahwa kita nggak bisa berantas korupsi secara begini. Maka makin terpuruk, akhirnya Republik ini tenggelam. Ya, saya tidak rela Republik ini hancur karena pemerintah membiarkan lalai melaksanakan tugas kewajibannya untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Saya hidup hanya untuk itu, bisa menegakkan hukum dan keadilan, ya, menegakkan hak lawan yang batil. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang punya nyali. Jangan pakai filosofi no enemy, zero enemy, atau a man of no conflict. Kalau begitu nggak mungkin mengurus negara ini, nggak mungkin. Negara ini mau semua dipermainkan oleh gayus. Tapi harus dilihat juga dari sisi lain, dia merasa dikorbankan, tidak adil hukum ini. Kenapa dia saja? Kenapa nggak dibongkar yang dia bilang tuh 25 miliar dari mana? 75 miliar dari mana? Periksalah. Maka saya katakan kan pemeriksaan gayus ini memang pincang, tidak adil, karena ibarat pohon tidak berpucuk ke atas, tidak berakar ke bawah. Nah, kalau begini kita, manajemen kita dalam memberantas korupsi, sampai kiamat saya katakan tidak akan pernah bisa bersih negara kita. It's already one of the most photographed buildings in the world, but for some reason putting lots and lots of naked people in front of it made it even more popular. Some of those taking part thought it was liberating, others a bit chilly. We didn't spot any goosebumps there. The Sydney Opera House is used to great performances, though they tend to be in the concert hall and theatre rather than the steps outside. And the boats which take tourists on sightseeing trips around the harbour discovered that there was more to see on shore than in the sea. And this species waves back. Have you ever stripped off completely in public before? Only on the beach. Not legally. I thought it could be a bit awkward at first to dress down and have people looking at you, but it's funny because when you're naked but everybody else is naked, you feel like you're dressed up because everybody looks the same, so no one is looking at no one else. Somewhere in the 5,200 strong crowd, there was supposed to be a heavily pregnant woman who was due to give birth today.
Chances are there might even have been a doctor or two who could have helped with the delivery. All sorts of people, all shapes and sizes. Yeah, don't think about it. Spencer Tunnock has done this all over the world, of course, but Sydney's first mass nude photo shoot was to mark the city's gay and lesbian festival. So the only moment when the subject's inhibitions seemed to return was when he asked them all to kiss. It was difficult to get the straight participants to embrace the gay participants and vice versa, so I was very happy that that last setup finally got done and everyone came together, united, a friendly kiss, a loving kiss in front of this great structure. Face me, everyone. Face me again. The photographer may have done this dozens of times before, but the vast majority of participants are novices when it comes to exposing themselves in public. Most, but not all. These ladies are exotic dancers. It was more nerve-wracking getting naked with everybody else than just what we normally do. Like, normally we have no problem, but we were all excited and nervous and giggling. And once the clothes were off, many were reluctant to put them back on again. Some seemed to be heading off to work in their birthday suits, and some hung around posing for their own personal mementos, though these are family photos that might be a little awkward to put on the mantelpiece. Ian Woods, Sky News, Sydney.